अस्सलामु अलैकुम आदाब। मैं हूं क़दर याफ़ी और आप देख रहे हैं ANN न्यूज़ उर्दू खबरनामा। खबरनामे की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। आदिलाबाद ज़िले पुलिस के सालाना खेलों का इनेकाद, ज़हनी व जिस्मानी तंदुरुस्ती पर जोर। ज़िला कलेक्टर और ज़िला SP ने भी खेलों में लिया हिस्सा। ट्रस्मा के रियासती नायब सदर की हैसियत से मोहम्मद आमिरुद्दीन को मुंतखब करने पर आदिलाबाद में तकरीब का इनेकाद। कांग्रेस पार्टी की मकबूलियत में इजाफा, रुकनियत साजी प्रोग्राम से हल्का इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी का खिताब। और अब खबरों की तफसील। ज़िला कलेक्टर आदिलाबाद रॉजर शीशा ने कहा कि खेलों के ज़रिए ज़हनी और जिस्मानी तंदुरुस्ती हासिल की जा सकती है। ज़िला पुलिस के सालाना खेलों का इनेकाद ज़िला पुलिस के लिए तफरीह के तौर पर किया, जो मुसलसल पुलिस के फ़राइज़ में मसरूफ़ रहते हैं। जुमेरात के रोज़ मकामी पुलिस हेडकोार्टर के परेड ग्राउंड में मुनक़्क़िद पुलिस के सालाना खेलों के मुकाबलों में ज़िला कलेक्टर आदिलाबाद रॉजर शीशा, ज़िला SP आदिलाबाद गौस आलम, उटनूर ASP काजल ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत करते हुए खेलों का इफ्तिताह अंजाम दिया। रिज़र्व इंस्पेक्टर वेंकटी की क़यादत में DAR ईगल्स, QRT आदिलाबाद स्ट्राइकर्स, उटनूर चैलेंजर्स और HG हैंड्स जैसी 5 टीमों ने शानदार परेड का इनेकाद किया और मेहमानों को सलामी पेश की। खेलों का परचम लहराने के बाद ज़िला पुलिस ने अमन के गुब्बारे हवा में छोड़कर सालाना खेलों का आगाज़ किया। इस मौके पर खेलों की मशाल रोशन की गई। इस मौके पर ज़िला कलेक्टर ने कहा कि खेल खेलने का जज्बा बहुत अच्छा है और हर किसी को खेल खेलकर ज़हनी और जिस्मानी तंदुरुस्ती बरकरार रखनी चाहिए। इस तरह के खेलों के मुकाबलों में हर किसी का टैलेंट देखा जा सकता है। खेलों में जीत और हार फितरी है और हर किसी को खेल के जज्बे के साथ मुकाबलों में हिस्सा लेना चाहिए। ज़िला SP ने कहा कि पुलिस मुसलसल मुख्तलिफ़ ड्यूटियों में मसरूफ़ रहती है। ऐसे खेलों में हिस्सा लेने से जोश व खरोश पैदा होता है। मेहमानों ने क्रिकेट खेलते हुए खिलाड़ियों को खूब दाद दी। इस मौके पर ज़िला कलेक्टर और ज़िला SP ने भी मुख्तलिफ़ खेलों में हिस्सा लिया। डिवीजन उटनूर चैलेंजर्स की फ्लैग आदिलाबाद DAR ईगल्स की टीम कैप्टन మరియు ఫ్లాగ్ బేరర్ సెకండ్ ప్లాటూన్ హోంగార్డ్స్ హంటర్స్ మహేందర్ గారు, అలాగే ఫిఫ్త్ ప్లాటూన్ టీకు సాగుతుంది పెరేడ్. వారి వారి క్యాప్టెన్లు, అన్ని క్యాప్టెన్స్, ఆదిలాబాద్ స్ట్రైకర్స్, ఉట్నూర్ ఛాలెంజర్స్, DAR ఈగల్స్ ప్రదర్శన చూడాలని స్పోర్ట్స్ ఫ్లాగ్ కి గౌరవం ఇవ్వాలని కోరుకుంటున్నాను. జరిగింది. లో 2013 లో మ్యారథాన్, 2015 సెకండ్ టైం స్టేట్ శీషా టార్చ్తో జ్యోతిని వెలిగించి క్రీడలను ప్రారంభం చేస్తున్నారు. Symbolizes the opening of the annual sports and games meet 2025. She Kajal Madam garu in the for the year Collector Sir garu ఓపెనింగ్ చేయడం జరుగుతున్నది. వెరీ గుడ్ సార్, జబాస్, గుడ్ సర్వీస్ సార్. అందరూ అధిరత మహాధరులు ఈరోజు హెడ్కోటర్ రావడం జరిగింది. Today, on this occasion of Adilabad District Police
Annual Games and Sports Meet 2025. I'd like to welcome our Honorable Chief Guest, Sri Rajarshi Shah, IAS, Collector and District Magistrate, Adilabad, and all the distinguished guests and everybody who has gathered to celebrate this occasion. Regarding our police duties, as part of our daily duty, regular duty, we do variety of work, be it maintenance of law and order, prevention, detection of crime, handling big bandobast, which requires lot of physical and mental strength on a daily basis. So this annual sports meet is an occasion to take a slight break from that hard and intensive work, and I like you to not to take it as a competition. You have to enjoy this sports meet. For me, all of you are a single unit belonging to Adilabad District Police, not divided into 5 teams. 5 teams has been divided just for sports meet purpose, not to create any competitive spirit. Sports competition was competitive spirit undali, but positive competition. So you have to play with a true spirit of sportsmanship, and you have to show good camaraderie and teamwork. And this purpose is not only for your recreation, but to promote spirit of teamwork, and just you can have a relaxing time also. It will act as a good motivation to all of you. Just ensure that you play with true honesty, and the competitive games, it does not lead into any kind of rivalry or fight between team members or across teams. So that's all from my side. I wish all of you all the very best. So first of all, I would like to thank Honorable SP Garu for inviting me over here as the chief guest of this Adilabad District Annual Sports and Games Meet 2025. I would like to congratulate and also thank SP Garu for organizing this beautiful 3 days event, because as rightly said by him, it's a break from the daily cumbersome and the daily variety of work which Adilabad District Police Force is performing on a very beautiful way. So first of all, I would also like to thank and congratulate the 5 teams: Adilabad Strikers, HG's Hunters, QRT Victors, Utnur Challengers, and DR Eagles, for doing a wonderful parade. So it clearly determines and it clearly shows that a spirit of camaraderie and a spirit of discipline is prevailing among all of you, and you will clearly lead by example these 3 days games and sports meet. సో మేజర్గా మనం ఈ గేమ్స్ అండ్ స్పోర్ట్స్ మీట్స్లో అంటే అందరితో వివిధ మీ మొత్తం జిల్లాలో ఉన్న పోలీస్ ఫోర్స్తో కలిసి మీ టాలెంట్ కూడా చూపించడానికి అవకాశం ఉంటుంది, మీ క్యాపబిలిటీ ప్రకారం ఒక మంచి పెర్ఫార్మెన్స్ కూడా చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. మళ్ళీ ఒక్కసారి ఎస్పీ గారికి అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ. तेलंगाना माइनॉरिटी प्राइवेट रिकग्नाइज्ड स्कूल्स एसोसिएशन शाख आदिलाबाद के ज़ेर एहतमाम शहर के खानगी फंक्शन हॉल में एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर मोहम्मद आमिरुद्दीन को ट्रस्मा के रियासती नायब सदर के तौर पर मुंतखब होने पर भरपूर इस्तकबाल किया गया और कसरत से शाल पोशी के ज़रिए उन्हें एजाज़ से नवाजा गया। तकरीब में मुख्तलिफ़ अहम शख्सियात ने शिरकत की और मोहम्मद आमिरुद्दीन को मुबारकबाद पेश की। इस तकरीब में तेलंगाना माइनॉरिटी प्राइवेट रिकग्नाइज्ड स्कूल्स एसोसिएशन शाख आदिलाबाद के जनरल सेक्रेटरी फैसल बिन वहाब, खाजिन तनवीर पारेक, नायब सदर मुजाहिद, जॉइंट सेक्रेटरी एम ए मेराज, मेमरान में ज़फ़र ख़ान, एजाज़, रोशन, आसिफ, हाफिज़तुल्लाह ख़ान और दीगर अहम अफराद भी मौजूद थे। तकरीब से ख़िताब करते हुए शुरका ने मोहम्मद आमिरुद्दीन की गैर मामूली मेहनत और काविशों को सराहा और कहा कि रियासती सतह पर प्राइवेट स्कूल्स मैनेजमेंट से मुताल्लिक़ बड़ी तंजीम का ओहदा हासिल करना उनके लिए फ़ख्र की बात है। उसके ज़रिए आदिलाबाद ज़िले का नाम ना सिर्फ रियासत बल्कि पूरे मुल्क में रोशन हुआ है। शुरका ने ये उम्मीद ज़ाहिर की कि मोहम्मद आमिरुद्दीन अपनी सलाहियतों और अज़्म की बदौलत खानगी स्कूल्स की अहमियत में मज़ीद इजाफ़ा करेंगे। मोहम्मद आमिरुद्दीन ने इस मौके पर अपनी इज़्ज़त अफ़ज़ाई पर तमाम अहबाब का शुक्रिया अदा किया और कहा कि वह खानगी स्कूल्स की तरक्की के लिए मज़ीद मेहनत करेंगे। इन्होंने इस अज़्म का इजहार किया कि
وہ اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے خانگی اسکولز کی فلاح و بہبود کے لیے کام کریں گے۔ اسکولز کے اس کے اوپر بھی انشاءاللہ فیوچر میں بھی جتنے دنوں سے جتنے منیمم آئی تھنک سو ود ان لیس دین 1 ایئر ٹائم کے اندر یہ اچیومنٹس آئے ایز اے وائس پریزیڈنٹ پوسٹ ملا اسٹیٹ لیول پر، تو یہ ہم تمام کے لیے قابل مبارکباد ہے۔ ایک کرسپونڈنٹ جو ہر اسکول سے اس ایسوسیشن کا حصہ ہے ان تمام کے لیے مبارکباد ہے، اور میں سبھی کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ کی یونٹی اور آپ کا اسٹرینتھ ہی ٹی ایم پی آر ایس اے کا اسٹرینتھ ہے۔ مائنورٹی آپ لوگوں کی طاقت، اور وہ بھی عادل آباد ڈسٹرکٹ سے جہاں بلانگ کرتے ہیں۔ یہ کامیابی اتفاق سے ایکسیڈنٹلی نہیں ہوتی، قسمت بھی یوں ہی آ کے کنیکٹ نہیں ہوتی۔ یہ پوری چیزیں اس بات سے کنیکٹڈ ہے کہ ٹیلنٹ کیا ہے اور اس کے لیے اپنے گول کے لیے کیا ڈیڈیکیشن رکھتے ہیں۔ جو کام، جو سوچ آج جہاں پہ لوگ دیکھ رہے ہیں، اس کا ویژن وہ اس سے بہت پہلے سے بتا رہے ہیں، اور آج اللہ تعالیٰ ان کو کندی سرینواس ریڈی کی قیادت میں عادل آباد کانگریس پارٹی مضبوط ہو رہی ہے۔ روزانہ نئی شمولیتوں کے ساتھ پارٹی میں جوش و جذبہ بڑھ رہا ہے۔ چہارشنبے کے روز CMRF چیکس کی تقسیم کے دوران جینت مانڈاگڑا میں بڑی تعداد میں لوگوں نے کانگریس پارٹی میں شمولیت اختیار کی۔ کندی سرینواس ریڈی اور ان کی اہلیہ کندی مونا سرینواس ریڈی نے نئے افراد کا کانگریس پارٹی میں کھنڈوا پہنا کر خیر مقدم کیا۔ اس موقع پر کندی سرینواس ریڈی نے کہا کہ کانگریس حکومت کی عوامی خدمات کی بدولت لوگوں کا اعتماد بڑھ رہا ہے اور دیگر پارٹیوں کے رہنماؤں اور کارکنوں کی بھی کانگریس میں شمولیت ہو رہی ہے۔ జై కాంగ్రెస్, జై కాంగ్రెస్, సీనన్న నాయకత్వం, సీనన్న నాయకత్వం, జై కాంగ్రెస్, జై కాంగ్రెస్, జై కాంగ్రెస్, జై కాంగ్రెస్, సీనన్న నాయకత్వం, రేవంత్ అన్న నాయకత్వం, రేవంత్ అన్న నాయకత్వం, అటు చూడు నెలకు 1000 రూపాయలు భూమి లేని వాళ్ళకి అర్థమైందా? کانگریس پارٹی کے عادل آباد اسمبلی انچارج کندی سرینواس ریڈی نے کہا کہ کانگریس حکومت غریبوں کے لیے ایک مضبوط سہارا بن کر کھڑی ہے۔ عادل آباد میں CMRF چیکس کی تقسیم کے دوران انہوں نے چیکس براہ راست مستحقین کے گھروں تک پہنچا کر فراہم کیے۔ عادل آباد کے مختلف مواضعات میں کندی سرینواس ریڈی نے اپنی اہلیہ اور پارٹی قائدین کے ہمراہ پہنچ کر لاکھوں روپے کے چیکس مستحقین میں تقسیم کیے۔ کندی سرینواس ریڈی نے مزید بتایا کہ انہوں نے وزیر اعلیٰ امدادی فنڈ کے لیے درخواست سے بھیج کر ان کی پیروی کرنے کے لیے اپنے کیمپ آفس میں ایک خصوصی نظم قائم کیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مزید چیکس جلد ہی آ جائیں گے۔ انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ اگر عوام کو کسی بھی قسم کی مشکل پیش آتی ہے تو ان کے پرجا سیوا بھون کے دروازے ہمیشہ ان کے لیے کھلے رہیں گے۔
మళ్ళీ మీరు ఏ చెక్కు దా 60,000 వచ్చింది. స్వీట్ బాక్స్ బ్యాంకులు వేసుకో. ఇది 3 నెలల వ్యాలిడిటీ ఉంటుంది. రేపు ఇది చెక్కు మీకు ఎవరున్నారో ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయి కానీ ఈ పైన జింపేసి వేసాను. పైన చెక్ బ్యాంకులు వేసుకో. చిన్న ఇగో ఇతను భగవాన్లు అక్కకు పెట్టు, నువ్వు పెట్టు. అటు నమస్తే మేడం. ఓకే అమ్మా. ఇంకొకటి ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇదే ప్రజాపాలన. మీరు చెక్కుల కోసం ఎవరింటికి తిరగాల్సిన పని లేదు. మీ ఇంటికి వచ్చి, మీ గ్రామానికి, మన గ్రామానికి వచ్చి, ఇంటికి వచ్చి చెక్కులు ఇవ్వడమే ప్రజాపాలన. ఇంతకుముందు చెక్కుల కోసం కళ్యాణ లక్ష్మి చెక్కులైనా, షాదీ ముబారక్ చెక్కులైనా, సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ చెక్కులైనా ప్రతి చెక్కు మీద గత జోగు రామన్న హయాంలో 10,000, 20,000, 30,000 దొంగలు దోపిడీలాగా దోసుకునే వాళ్ళు ఒక్కొక్క చెక్ ఇయ్యేందుకు మీ ఇంటి దగ్గరికి వచ్చి ₹1 అవినీతి లేకుండా డైరెక్ట్గా చెక్కు మీకు ఇవ్వడం, ఇదే ప్రజాపాలన. మీ అందరి ఆశీర్వాదం కోరుకునేది ఒకటే. ఒక ఎస్సీ సమాజానికి చెందినటువంటి వ్యక్తి ఈరోజు అనారోగ్యం పాలైతే ముఖ్యమంత్రి గారి నుంచి డైరెక్ట్గా ₹60,000 చెక్ అంటే కనుక ఒక్కసారి మీరు ఆలోచన చేయండి. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం గరీబోళ్ళ ప్రభుత్వం, ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ మైనార్టీలని ఆదుకునే ప్రభుత్వం, పేదలను ఆదుకునేటువంటి ప్రభుత్వం. మీ అందరికీ నేను ఒకటే విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నా, మీకే కష్టం వచ్చినా కూడా మీరు ఎవ్వరు అదరద్దు, బెదరద్దు. మీరు వైద్య సదుపాయాల నిమిత్తం మీరు మన కంది శ్రీనివాసరెడ్డి క్యాంపు కార్యాలయంలో 6 PROలు, 6 మనుషులు ఓన్లీ కేవలం సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్, ముఖ్యమంత్రి సహాయ నిధి చెక్కుల కోసమే కష్టపడతారు. మీ డాక్యుమెంట్లు ఏమైనా తక్కువైనా కానీ మీకు ఫోన్ చేసి ఆ డాక్యుమెంట్ తీసుకురా, ఈ డాక్యుమెంట్ తీసుకురాని వాళ్ళు మీతో సమన్వయం చేసుకుంటారు. కాబట్టి మీరు దయచేసి ఎవ్వరు కూడా ఏ చిన్న వైద్య సదుపాయమైనా కూడా ఒక 3 నెలలు, 4 నెలలు, 5 నెలలు లేట్ కావచ్చు, కానీ తప్పకుండా మీకు చెక్ వచ్చేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తాం. మీరు ఎవరు అధైర్యపడాల్సినటువంటి అవసరం లేదు. जमीयतुलमा हिंद आदिलाबाद अरशद मदनी की ज़ेर एहतमाम आदिलाबाद मुस्तक़र के महल बख्तापुर दारुल मोहम्मदिया के अहाते में वाक़ दफ्तर जमीयत पर नौजवान नस्ल को दीनी तालीम और तरबियत से आरास्ता करने के गर्ज़ 41 रोज़ा तालीम बालिग़ान का आगाज़ 13 जनवरी से किया जा रहा है। इस सिलसिले में जमीयत के ज़िला सदर मौलाना अकील अहमद क़ासमी, ज़िला जनरल सेक्रेटरी हाफिज़ अफरोज़ खान मिसबाही, टाउन सदर हाफिज़ आमिर पटेल, ज़िला नायब सदर मौलाना वसीम के अलावा मुफ्ती फ़िरोज़, मौलाना फ़ारूक, हाफिज़ फ़िरोज़, मौलाना अब्दुल अज़ीम, हाफिज़ रियाज़, हाफिज़ इरशाद व दीगर ज़िम्मेदारान ने पोस्टर्स की रस्म इजरा अमल में लाई और एक वीडियो पैगाम जारी करते हुए बताया कि 13 जनवरी 2025 से बाद नमाज इशा बवक्त 8:30 बजे से 9:30 बजे तक 18 साल से ऊपर वाले नौजवानों के लिए तालीम बालिग़ान क्लासेस का मुफ्त नज़्म किया जा रहा है। मौलाना अकील अहमद क़ासमी, हाफिज़ आमिर पटेल और हाफिज़ अफरोज़ ख़ान ने आदिलाबाद के नौजवानों से पुरखुलूस अपील की है कि वो इस मौके से फ़ायदा उठाएँ और दुनिया व आखिरत में कामयाबी हासिल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहरियान आदिलाबाद को
ایک عظیم اطلاع اور خوشخبری دی جاتی ہے کہ ماشاءاللہ جمعیت العلماء ضلع عادل آباد کی جانب سے ایک عظیم خدمت شروع کی جا رہی ہے، جس کا مقصد ہے یہاں کے وہ احباب جو بالغ ہونے کے بعد سے دینی مسائل سے ناواقفیت رکھتے ہیں یا شرعی مسائل سے، فقہی مسائل سے ناواقفیت رکھتے ہیں، ان لوگوں کے لیے ایک بہترین شعبہ 41 روزہ پروگرام کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ الحمدللہ جمعیت العلماء ضلع عادل آباد کے دفتر پر روزانہ 13 جنوری بروز پیر سے بعد نماز عشاء 8:30 تا 9:30 بجے روزانہ جو ہے لوگوں کو دینی تعلیم اور فقہی مسائل، اذکار مسنونہ، دعائیں وغیرہ تمام شرعی امور سے واقفیت کروائی جائے گی، اور یہ خدمت الحمدللہ مکمل طور پر مفت رہے گی، اس کا کوئی معاوضہ کسی سے حاصل نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے تمام ہی احباب سے خواہش کی جاتی ہے کہ اس بڑے اچھے کام کے اندر آپ سب حصہ لیں اور اس خدمات سے استفادہ کریں اور اس سے اپنے دنیاوی اور اخروی مسائل کا حل فرمائیں۔ آپ کے لیے یہ شعبہ قائم کیا جا رہا ہے اور یہ کورس کا آغاز کیا جا رہا ہے، سبھی احباب اس سے استفادہ کریں۔ السلام علیکم۔ حلقہ اسمبلی عادل آباد کانگریس پارٹی انچارج کندی سرماس ریڈی کی خدمات بے مثال ہے۔ کندی سرماس ریڈی کی جانب سے 3 سال قبل شروع کیا گیا ضرورت مندوں کو کھانا کھلانے کا سلسلہ بلا کسی رکاوٹ کے جاری ہے۔ اس کیمپ سے روزانہ سینکڑوں افراد استفادہ کرتے ہوئے کندی سرماس ریڈی کو دل سے دعائیں دے رہے ہیں۔ పేదల గడపన పొద్దునువై వెలుగులు పంచుతవో, ఆకలి కడుపుకు మెతుకునువై ఆకలి తీర్చుతవో, పోరాటాల జెండనువై సమరం నడుపుతవో, సాయం అంటే ఆ క్షణమే అన్నై కదులుతవో, బిగిసిన పిడికిలి నువ్వై ముందుకు దూకావు, ఆదిలాబాద్ క్షేమంకై అడుగులు వేశావు, కాంగ్రెస్ జెండా పట్టి కదన రంగం తొక్కినవు, శ్రీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుతా, కంది శ్రీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత, శ్రీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుతా, కంది శ్రీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత. పోరాటానికి పొలికేకై పిడికిలి ఎత్తినవు, పేదల బ్రతుకుల మార్చుటకై పయనం గట్టినవు, పోరాటానికి పొలికేకై పిడికిలి ఎత్తినవు, పేదల బ్రతుకులు మార్చుటకై పయనం గట్టినవు, ఉరిమే ఉరుమై నిలిచినవో సీనన్న, ఉద్యమ కాగడవైనావో కంది సీనన్న, ఊరు ఊరున హోరు నువ్వై ఓ సీనన్న, గుండె గుండెను తట్టినావు కంది సీనన్న, కాంగ్రెస్ జెండా పట్టి కదన రంగం తొక్కినవు, శ్రీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుతా, కంది శ్రీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత, శ్రీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుతా, కంది శ్రీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత. బంధం కలిపి నువ్వు పిలిసే పిలుపులో అమ్మతనం, బాధ్యతలెన్నో మోస్తూ మాకై నిలిచావు నిత్యం, బంధము కలిపి నువ్వు పిలిసే పిలుపులో అమ్మతనం. कांग्रेस पार्टी आदिलाबाद असम्बली इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने हालिया दिनों में गम व अलम में डूबे हुए अफराद और बीमारियों से मुतासर अफराद की अयादत की। हालिया दिनों में BRS के सीनियर रहनुमा और साबिक MPP
रमेश की दिल का दौरा पड़ने से वफ़ात हो गई थी, जिस पर कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने उनके ख़ानदान के अफराद से मुलाकात करके दिली हमदर्दी का इजहार किया। उसके बाद इन्होंने मांडागड़ा गांव का दौरा किया और हालिया सड़क हादसे में ज़ख्मी होने वाले नरेंद्र नामदेव की अयादत की और उनकी सेहत के बारे में मालूमात हासिल की। कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने नामदेव के जल्द सेहत याबी के लिए ख्वाहिशात का इजहार किया। जैनत मंडल के दीपाई गुड़ा गाँव में हालिया दिनों में दिल के दौरे से इंतकाल कर जाने वाले सुदर्शन रेड्डी के ख़ानदान के अफराद से मुलाकात की, उन्हें दिली तसल्ली भी दी। कंदी श्रीनिवास रेड्डी और उनकी अहलिया कंदी साई मोना रेड्डी ने इस मौके पर उनके गम में शरीक होकर इजहार ताज़ियत किया। बाद जैनत मंडल के कापरी गांव में ओशन्ना की मौत की इत्तला पर उनके ख़ानदान को भी तसल्ली देने गए और उन्हें हौसला दिया। उसी गांव में कांग्रेस कारकुन बंडी रविंदर रेड्डी की बीमारी की इत्तला पर उनकी भी अयादत की और उनकी सेहत की हालत के बारे में दरियाफ्त किया। విద్య మ్యారేజ్ అయింది నమస్తే అరవై ఏళ్ళు ఉంటాయి, నాకు 70. మీరే చిన్న ఇంకా ఇద్దరు మీకెన్నండి? నాకు 52. మీ మధ్యలో ఇంకా చెల్లె ఉన్నాయి, అక్క ఉన్నది, ఇంకో చనిపోయింది. నెలానికి గ్యాప్ అయింది. ఎవరు వేసింది నిర్మల్ డాక్టర్ మంచోడు, నంబరే డాక్టర్. మైనా అనేది ఇప్పుడు గోకు మామ గంట టైం ఉన్నది పోవాలి అంటే నేను నడుచుకుంటా పోతా కదా బాయ్ అని బ్యాంక్ బిడ్డలు ఇద్దరు, వాళ్ళ పెళ్ళిళ్ళు అయిపోయింది. ఇట్లా అది కావాలి చెప్తారని భయపడ్డాడు. చిన్నదానికి అక్కడే తన చిన్నప్పటి నుంచి తెలిసేసి హరి నేను జూనియర్ నవోదయ స్కూల్. అవునా? ఆశీర్వాదం ప్రతాప్ రెడ్డి
ماحولیاتی اثرات اور نشے کے استعمال سے پیدا ہونے والی مشکلات کو دیکھتے ہوئے ماہر نفسیات ڈاکٹر سرینیواس نے نوجوانوں کو اس سے دور رہنے کی نصیحت کی۔ مشن پریورتن نشہ مکت بھارت پروگرام کے تحت جمعرات کے روز عادل آباد ضلع ہیلتھ دفتر میں آنگن واڑی اساتذہ کے لیے ایک تربیتی پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ اس تربیتی سیشن میں اسٹیل لیول کوآرڈینیٹنگ ایجنسی کے پروجیکٹ آفیسر سدھاکر اور ماہر ڈاکٹر سرینیواس نے نشے کے استعمال، اس کے مضر اثرات، علاج اور معیاری روک تھام کے طریقوں پر تفصیل سے گفتگو کی۔ اس پروگرام میں ضلع ویلفیئر آفیسر سبیتا، کمیونٹی ایجوکیٹر سائی کرن، بزرگوں کی انجمن کے صدر دیویداس دیشپانڈے سمیت دیگر اہم شخصیات نے شرکت کی۔ اس دوران ڈاکٹر سرینیواس نے کہا کہ نشے کی لت میں مبتلا افراد کے لیے بحالی کے مراکز دستیاب ہیں اور ان کی مدد کی جاتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ نوجوانوں کو نشے کے نقصانات سے آگاہ کرنا ضروری ہے۔ انہوں نے آنگن واڑی کارکنوں اور بزرگوں کو اپنی ذاتی ذمہ داری کے طور پر نشے کے استعمال کو کم کرنے کے لیے محنت کرنے کی ترغیب دی اور نوجوانوں میں شعور بیدار کرنے کا مشورہ دیا۔ వాళ్ళు ఒకటే కాన్సంట్రేషన్ చేయాలంటే వాళ్ళు కలిసి జాగా ఏదో ఒక ప్లేస్ కలిసి ఇవ్వడం ఆ ఏరియాకు వెంటనే వచ్చిన ఫ్రెండ్ ఇందులో అన్ని రావడం ఆ సాధ్యత ఈ నశం పెట్టాలి మీ విషయం ఈ لیگل سروس اتھارٹی سیکریٹری و سینئر سول جج سوجنیا نے کہا کہ ہم یہاں بچوں اور بچوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے ہیں۔ جمعرات کے روز تامسی منڈل مستقر کے ایک سرکاری اسکول میں شور NGO کے زیر اہتمام چائلڈ میرج فری انڈیا کے نام سے ایک شعور بیداری پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ لڑکوں لڑکیوں کے خلاف تشدد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ لیگل سروس اتھارٹی کے زیر اہتمام بچوں کو دوستانہ قانونی خدمات فراہم کرنے کے لیے پیرا لیگل رضاکار تعینات کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سب کو مل کر چائلڈ لیبر، بچوں کی شادی اور بچوں کی اسمگلنگ سے پاک گاؤں بنانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کسی بھی حالت میں آپ کو اپنی پڑھائی ترک نہیں کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ شور NGO کے زیر اہتمام شروع کیا گیا شعور بیداری پروگرام قابل ستائش ہے۔ بعد ازاں چائلڈ ویلفیئر کمیٹی کے چیئرمین وینکٹ سوامی نے کہا کہ بچوں کو تمام حقوق حاصل ہیں اور انہیں ان حقوق کو جاننے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے یاد دلایا کہ نظام ان حقوق کے تحفظ کے لیے کام کرتا ہے۔ ضلع چائلڈ ویلفیئر آفیسر راجندر پرساد نے کہا کہ بچوں کی شادیوں کو روکا جا سکتا ہے۔ خواتین کو بااختیار بنانے کی ضلعی کوآرڈینیٹر پاور یشودا نے کہا کہ بچوں کی شادیوں سے ہونے والے حادثات کی مختصر وضاحت کی اور کوئی بھی لڑکی مصیبت میں ہو تو انہیں ڈائل 100 یا ڈائل 1098 کرنے کا مشورہ دیا۔ عادل آباد کے سنجے نگر میں واقع شری رام کرشنا سیوا سمیتی کے دفتر میں جمعرات کو شری شاردا دیوی کی زندگی اور تعلیمات پر امتحانات منعقد کیے گئے، جن میں طلباء نے بڑے جوش و خروش سے حصہ لیا۔ ان امتحانات میں بہترین کارکردگی دکھانے والوں کو انعامات سے نوازا جائے گا۔ اس موقع پر خصوصی پوجا بھی کی گئی۔ بعد ازاں سیوا سمیتی کے صدر اور سیکریٹری آر بھومنن کوٹریڈی لینین نے امتحانی کتابچے جاری کیے۔
खबरनामे के अख्ताम से कबल आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। आदिलाबाद ज़िली पुलिस के सालाना खेलों का इनेकाद, ज़हनी व जिस्मानी तंदुरुस्ती पर जोर। ज़िला कलेक्टर और ज़िला एसपी ने भी खेलों में लिया हिस्सा। ट्रस्मा के रियासती नायब सदर की हैसियत से मोहम्मद आमिरुद्दीन को मुंतखब करने पर आदिलाबाद में तकरीब का इनेकाद। कांग्रेस पार्टी की मकबूलियत में इजाफा, रुकनियत साजी प्रोग्राम से हल्का इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी का खिताब। खबरनामे में फ़िलहाल बस इतना ही। मज़ीद ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए ANN न्यूज़ उर्दू खबरनामा।